Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar teman-teman mahasiswa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Kali ini kita akan mengkaji atau membahas mengenai studi kasus atau case method yang berkaitan dengan bangun datar dan juga bangun ruang. Analisis kasus apa yang mau kita bahas kali ini? Ya benar sekali, yaitu potret pembangunan tanggul laut cegah Jakarta tenggelam. Nah, teman-teman mahasiswa pernah melihat tanggul laut tidak ya? Oke, apa itu tanggul laut? Nah, mari kita bahas ya. Jadi, giant sea wall atau tanggul laut raksasa ini merupakan tanggul yang berfungsi sebagai solusi atas fenomena kenaikan permukaan laut dan hilangnya tanah di sepanjang daerah pesisir Pantura Jawa termasuk Teluk bagian utara Jakarta. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa perhatikan video berikut ini ya. Shattered its real estate records and became the top migration destination for home buyers in the US. It's one of the fastest growing cities in the country, but also one of the most vulnerable to climate change. That's because hurricanes are intensifying, sea levels are rising, and homes in the area are built low, residing mostly on limestone. So city officials are actively looking for solutions. And building a wall? Well, not so fast. Oke, berdasarkan video sebelumnya, terlihat bahwa seawall atau tanggul laut sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, proyek pembangunan giant seawall atau tanggul laut raksasa di Jakarta akan dilakukan dari ujung barat sampai dengan ujung timur dengan ukuran panjang tanggul sejauh 35 km. Nah, seperti tampak pada video berikut ini. Silakan disimak baik-baik ya. PR Firdaus Ali mengatakan bahwa pembangunan giant seawall merupakan upaya jangka panjang dalam mengatasi penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut di pesisir Jakarta. Indonesia, Korea Selatan, dan Belanda tengah menyusun draft konsep yang akan menjadi master plan pembangunan tanggul. Master plan juga nantinya mencakup aspek kajian masalah sosial dan lingkungan di samping kajian teknis. Selain itu, Ali menerangkan kajian yang tengah dilakukan untuk menuntaskan perhitungan skema pembiayaan. Giant seawall tidak hanya sekedar membangun tanggul, tetapi tanggul raksasa yang multifungsi sehingga membutuhkan dana besar. Secara umum, tanggul laut lepas pantai akan dibangun di Teluk Jakarta sepanjang 35 km, membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Firdaus menyebutkan bahwa waktu pembangunan tanggul akan bergantung pada ketersediaan dana, kondisi di lapangan, dan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan investor. Tim Liputan Berita 1. Nah, berdasarkan video sebelumnya, Kementerian PUPR atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki 3 tahapan pembangunan yang dijabarkan sebagai berikut. Silakan disimak baik-baik ya. Nah, berikutnya, pemilihan bangun ruang pada saat pembuatan tanggul laut haruslah dipikirkan, dikarenakan pemilihan bangun ruang akan mempengaruhi tanggul laut ke depannya. Nah, sebelum memahami konsep bangun ruang, kalian juga harus paham konsep bangun datar terlebih dahulu ya. Berikutnya, pemilihan bangun ruang pada saat pembuatan tanggul laut haruslah dipikirkan, dikarenakan pemilihan bangun ruang akan mempengaruhi tanggul laut ke depannya. Nah, sebelum memahami konsep bangun ruang, kalian juga harus paham konsep bangun datar terlebih dahulu ya. Oleh karena itu, pemerintah saat ini sedang memikirkan bagaimana sih bangun ruang yang tepat untuk mengatasi permasalahan fenomena kenaikan permukaan laut dalam bentuk tanggul laut, atau kita mau membahas membuat giant seawall atau tanggul laut raksasa. Nah, sebenarnya tanggul laut raksasa ini tidak hanya
ada di Indonesia saja ya yang mau direncanakan pembangunannya untuk mencegah Jakarta tenggelam. Tetapi di negara luar, contohnya Amerika ya, di negara Amerika khususnya pada daerah pantai Miami, pemerintah daerah tersebut sedang merancang bagaimana sih bangun ruang yang tepat menurut para ahli. Nah, berikut cuplikan videonya ya, silakan disimak baik-baik ya. Curved, vertical, and mound. Curved walls resemble the shape of a wave and are designed to redirect and decrease wave energy, creating less turbulent conditions. Compared with vertical walls, curved seawalls can provide extra protection at the base and prevent overtopping. And mound walls gradually slow incoming waves, minimizing erosion. They've been made from different materials, and some of them are very successful and have been durable throughout, the history. Like in 2004, when a 300-year-old seawall in Pondicherry, India, kept the city safe from tsunami waves more than 24 feet above high tide. However, as effective as seawalls can be, they still come with a host of problems, including one that may negate their purpose altogether. But let's start out with a simpler issue: cost. The U.S. Army Corps of Engineers has proposed a number of seawalls for vulnerable cities, each with huge price tags. Like nearly $2 billion for an 8-mile wall in Charleston, $6 billion for a 6-mile wall in Miami, and a whopping $119 billion seawall for a 6-mile wall that would cover parts of New York and New Jersey. When you start adding on a foot or two to the top of a wall, it gets much, much more expensive. But building higher will continue to be necessary as sea levels continue to rise. In the long run, we cannot stop the Atlantic Ocean. We cannot stop the Pacific Ocean. So what time frame are we looking at is one question. Do we want to spend 10 or 20 billion for the next hurricane, or should we be looking out a century? Next comes the question of who gets protected, which is one of the main reasons that Miami rejected the latest seawall proposal, according to our experts. It only protects the property that's right behind it. So it doesn't protect anything in front of it, which includes all of Miami Beach, Key Biscayne, all these areas that are Watson Island, the cruise ship terminals, everything that sits seaward of that, where that seawall would be. Neighboring Miami Beach is surrounded by approximately 55 miles of seawalls, but nearly all of those are privately owned. Plus, there are environmental concerns. This large 20-foot seawall will be in Biscayne Bay, blocking the natural flow of water in those areas. And we don't have a good understanding of what that'll do to the long-term ecology of the area and the water quality and things like that. But their biggest flaw? Seawalls can amplify negative effects. They don't dissolve wave energy from incoming waves. Waves crash into the seawall, bounce back, and slam into incoming waves, creating even more turbulent conditions. So when there is more turbulence, the water can carry more sediments, making a site more susceptible to erosion. Reflection can also create standing waves, which leads to even more base erosion. Erosion at the base of a vertical seawall is called scouring. Scouring is particularly dangerous because it can lead to instability issues and potential failure of the seawall. Another negative: these more turbulent conditions can deflect water around the wall to adjacent unprotected shores, causing accelerated erosion and flooding. Nah, berdasarkan video sebelumnya diketahui bahwa penggunaan bangun ruang yang tepat itu bisa menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kenaikan permukaan laut. Oke, kalian sudah memperhatikan dan menyimak beberapa video terkait dengan pembangunan giant seawall atau tanggul raksasa yang rencananya akan dibangun di Indonesia, dan juga kalian juga sudah menyimak contoh pembangunan giant seawall yang ada di Amerika Serikat, khususnya di pantai Miami. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Nah, untuk tugas analisis kasus pada video ini kalian akan diberikan tugas di Spada. Nanti kalian cek ya di bawah dari video ini ada beberapa tugas project based learning yang harus kalian selesaikan bersama tim kelompok kalian. Selamat mengerjakan dan sukses.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.